हेलो किड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे शेप ड्राइंग। कलर से हम शेप ड्राइंग करेंगे। पेंटागन, हार्ट, काइट, क्लाउड, triangle, and ellipse। अब हम इसमें कलर करेंगे। ब्राउन कलर, पेंटागन, पेंटागन शेप। रेड कलर, हार्ट, हार्ट शेप। रेड कलर, पर्पल कलर, काइट, काइट शेप। पर्पल कलर, येलो कलर, क्लाउड, येलो कलर, क्लाउड शेप। पिंक कलर, triangle, pink color, cloud shape, pink color, triangle, orange color, ellipse, ellipse, pentagon, heart, kite, cloud, triangle, ellipse। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।